Ikaw? Yan, oo. Gio. Ha? Ikaw sa kape hase. Ha? Gio. Gio. Wow, 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 wow. Sarap ang feeling? Oo. Ha? Sarap ang feeling, oo. Hindi ka na iyak-iyak. Ha? Tulad kanina morning. Si Mami. Haluya. Kiss ka talaga kay Mami kanina, no? No, Gio? Kay Daddy, wala ka man nag-kiss. Ayaw. Bakit ayaw mo kiss kay Daddy? Hmm? Bakit ayaw mo kiss kay Daddy? Ah, okay. Silence means no. Wow! Pogi talaga si Gio. Wow! Dami na talaga siya gift. Gutom na, Gio. Gutom. Ha? Gusto na magdudo? Ha? O laag? Laag? Hmm? Bus ka ta chicks? Hmm? Ha? Kala puwera, yo? Hmm? Pasa klase chicks sa katabay-labay lang sinaw? Hmm? Kasa? Say bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye! Okay.